Yeah guys, good morning. This is Milbing Ibere guys. Welcome to my YouTube channel. Ano guys sa kuhan guys, sa Bakiron guys. Ganoon pa rin karga natin guys. Posit pa rin. Thailander guys oh. Thailander. Hi guys, good morning. Ano na nila vlogger? Hey guys, 10 box lang tayo guys. 10 box. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang kargahon ta. Ayan lang guys. Update ko kayo mamaya guys. Isa tayo guys. Ito pala yung karga natin guys. Update ko kayo mamaya guys. Everything guys Shout out. Guys, matina tayo guys, public market. Bago na pa tayo guys. Bago Torel. Dito tayo sa Bago guys. Okay, so may manghuli guys sa speed gun. Dumoy Torel Public Market. Tingnan tayo guys sa Torel. Boss John, may labot ng bangos. Sure ba? Ang bangos kaya kukuha na. Kabyo. Pila ana? Pulo, nokos. Purnokos? Masih bangos na ka na dia. Ana? Hi guys. Oy. Hello guys. Shout out sa mga umpra sa Torel. Abot na tig-deliver, dugay kayo. Ay, dugay kayo. Pero manabot. Inangyo pa eh. Unto na. Basta magdagsa gani, inangyo ay na. Ligala kampan. Ngukos. Uwi na tayo guys. At init na masyado guys. Uwi na tayo. Wala na tayo yung ano guys. Wala na tayong karga. Mga pom na uli natin. Shout out. Shout out sa Opaw. Shout out sa sinaw nga ulo. Shout out guys. Shout out. I love you guys. I love you guys. Bye bye. Same to you. Hey guys, sa mga subscriber guys, Hi guys, welcome to my vlog. Mabong tao guys, vlog si Kuan guys. Hi guys, kaya namin sa tuna guys Moro si Piolo Pascual guys. sa dami na sa kuha, taga Toril. Sa dami sa tanan taga Toril. Mga cruising. Lain na siya guys, bisa katubag kamera. Ang kamera ni guys, why now? Puro agtang. Alert ka. Ito guys, mga amigo na ito guys, hindi sa Toril guys. Mga tao ito, mga main tao. Basta matulog. Ayaw kayo may sakit? Maayo daw, kaway sakit, hindi ko di upaw. Maayo, Pau? Maayo kay may sakit? Hindi na siya upaw guys, tawag lang na siya upaw kay may buhok. Wow, lagi. Hello guys, good morning. This is Bill Big guys. Welcome to my YouTube channel. Dito guys, nagkarga tayo ng guys. Matambaka og murmurong gagmay og bulinaw. Guys, jura ako guys. Guys, mana tong karga guys. Dikarga ito karon guys. Alis na tayo guys.
Mag-vlog na tayo guys. Guys, nandito tayo sa Turol guys. Oh, giarsa na guys. Oh. So, karga natin guys. Oh, idudo na karga Carmen guys. Toy! Deliver sa to, Toy! Ito, dalawa ka tab. Iyan na nila. Kailan pa mo pwede kapatong? Ama, ani? Guys, nangapit na dali Alan guys. Oh, Kape, guys. Oh, madam guys. Oh. Hi Ay! guys! Si Kuan guys. Oh. Good morning! Alan guys. Oh. Oh. Guys, suka ambil na asukar yun. Asukari guys. Ngapit na dali guys kay urag. Unsa ni yan? Urag. XL. XL na tabu. Ate Marla na. Kopi ko brando bolokote, dua. Ah. Tag lang tagay gugupat ana lang. Kopi ko brown na. Ko lagi kuan yun ha. Di ukay. Kape guys. Kapi guys. Kape muna tayo guys. Courtesy of Carmen. Uwi na kami guys. At dito lang tayo. Oh, dito lang. Ang dala ko guys. Kikilaw na guys. Oh. Oh, ikilaw yung Dura the Explorer. Isa kasi mana, Oh, isa. pao, guys. Guys. Boss Piwi guys. Oh. Tara mo no? Uy, geng geng. Geng geng, geng geng. Oh, Jerry guys. Oh. Bye. Tago na. Geng geng, geng geng. Kapatid ka, papulbol maning lagi. Saan? Oh, Dura guys. Saan na yung Dura? Pepsi na po ka? Ha? Mentang ba diabetes ka ni Malak? No, diabetes. Guys, mga ano guys. Naku nila magpupo guys, saos. Mga ano guys. Mga ano. Lapya. Kain tayo, kain. Ano tayo? Kaya. Tapos tayo kumain guys. Madam Jik Jik kayo? Oo. Madam Jik Jik. Salamat po. Oh. Huli nga rin. Dala ka gul. Pulay ka, pulay. Pulay. Boss. Morning, boss. Boss. Salamat pamahaw, boss. Boss kuko ito, guys. Ayos guys, ang tawanan na. Ayos yung tao. Maning taro, wala buslot. Pislong. Pislong. Kata sa bangkiro nga eh. Naman. Angon saman.
Grabol, sarado yapon guys. Good morning, nata diri guys. Nagpalit taog karning baboy guys kay birthday sa kong mama ron guys. Yan na lang kuan. Salu-saluhan. Tela sokin ako guys oh. Kung palit mo karne guys, ato diri guys oh. Yan mo palit og karne guys. Ha? Kamanin na nga guys oh. Maning tagiya guys. Lagi gani ko. Halawa sa guys, kauwi na pala tayo guys. Huwag kalimot guys, like, share, subscribe, and hit notification bell para update guys ang ginawang vlog. Maraming salamat guys. Bye.